बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। आज एक ही खबर है और एक ही सबसे बड़ी खबर पूरी दुनिया में उसकी गूंज है। कमरा अदालत नंबर 1 में आज बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए और उनमें सबसे नुमायां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब हैं, जो अपनी ही बात कही हुई बात से फिर गए और उन्होंने अपने ही असूल तोड़ दिए। और ये असूल क्यों तोड़े, ये कानून क्यों तोड़ा और एक रवायत क्यों तोड़ी, अदालती रवायत क्यों तोड़ी और अपने ही हुक्म के खिलाफ उन्होंने इकदाम क्यों किया, ये एक बहुत बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मामला यह है कि आज कोर्ट रूम नंबर 1 में इमरान खान साहब ने अपेयर होना था और इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए हाजिर हुए, उनकी हाजिरी लगी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही दिलचस्प मनाजिर थे, क्योंकि तवक्को यही की जा रही थी कि आज इमरान खान साहब वीडियो लिंक पे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई और हुक्म हो नहीं सकता और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और पूरी दुनिया इसको लाइव देखेगी और लाइव सुनेगी अदालत की कार्रवाई। क्योंकि फेयर ट्रायल, फ्री ट्रायल और फेयर हेयरिंग और फ्री हेयरिंग, ये सबको एक बुनियादी हक दिया और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को इसका क्रेडिट जाता था। लेकिन आज वो सारे का सारा क्रेडिट अपने ही किए किराए पर पानी फेर दिया जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। हुआ कुछ यूं कि आज इमरान खान साहब की जो हेयरिंग थी वो लाइव होनी थी। आज कमरा अदालत नंबर 1 की समात लाइव होना थी, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने आज उसकी लाइव हेयरिंग, उसको लाइव नशर नहीं होने दिया और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का हुक्म था। काजी फाइज साहब को ये हुक्म किसने दिया और उनको ये रिक्वेस्ट किसने की? क्या एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आज आपने इमरान खान को लाइव नहीं दिखाना, और या फिर हुकूमत ने कहा? हर दो सूरतों में अगर हुकूमत ने कहा तो हुकूमत इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की है। फॉर्म 47 की हुकूमत है जो कि जाली है, जालसाजी पर बुनियाद कायम हुई है, जाली नताइज पे कायम की गई है और उसमें काजी फाइज ईसा साहब का बहुत बड़ा अमल दखल है इस जाली निज़ाम को, इस चोरी शुदा इलेक्शन नताइज और इसके तहत होने वाली हुकूमत सेटअप में काजी फाइज ईसा का बहुत बड़ा बुनियादी किरदार है और आज वो बुनियादी किरदार हमें नजर आया। अगर शहबाज शरीफ साहब ने अगर उनको मना किया है तो इसका मतलब है काजी फाइज साहब उनके साथ जुड़े हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने काजी फाइज साहब को मना किया है कि आज आपने इमरान खान की हेयरिंग को लाइव नहीं दिखाना और इसको लाइव कवरेज नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि काजी फाइज ईसा साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं। हर दो सूरतों में काजी फाइज ईसा साहब अपने आप को बरी-उज़्ज़िम्मा करार नहीं दे सकते और ये जो कुछ आज हुआ है इसमें काजी फाइज ईसा साहब की जानिबदारी, तासुब और उनका जो एक उन्होंने एक लिबादा था कि जी बहुत फ्री एंड फेयर और बहुत ही अपराइट चीफ जस्टिस हैं और किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते और एक अपना हुक्म को मनवाने की कोशिश करते हैं, वो सारे का सारा आज उन्होंने मिलिया मेट कर दिया। हुआ कुछ यूं कि आज खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को कहा कि जनाब इमरान खान हेयरिंग शुरू हो चुकी है, ये हेयरिंग लाइव नहीं आ रही और इसको आपको मैंने बताना था कि ये लाइव नहीं आ रही। इसका मतलब ये था कि उनका ख्याल था कि शायद हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को पता ना हो कि जनाब ये कुछ ऐसा है और ये किसी और ताकत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने इसको रोक दिया हो। लेकिन पता चला कि काजी फाइज साहब इससे लाइल्म नहीं थे, बल्कि उनके इल्म में था कि आज हमने लाइव कवरेज नहीं देनी और सिर्फ इसलिए नहीं देनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान अडयाला जेल से बराह रास्त वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे और उनको लाइव नहीं दिखाना था। ये पाबंदी किसने लगाई? इमरान खान साहब पर पाबंदियां लगाई हुई हैं एस्टेब्लिशमेंट ने और मिलिट्री लीडरशिप ने, उनकी तरफ से पाबंदियां लगी हुई हैं। तमाम टीवी चैनल्स उनको नहीं दिखाते, तमाम एंकर्स उनका नाम नहीं लेते, हुकूमत के वुज़रा उनका नाम नहीं लेते। तो इसका मतलब है कि काजी फाइज ईसा साहब भी उस बस में, उस कश्ती में सवार हो चुके हैं जो इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, जो इमरान खान साहब का सियासी कैरियर ख़त्म करना चाहते हैं, जो इमरान खान साहब के खिलाफ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए उनको सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। तो ये सारी बातें आज बहुत हद तक क्लियर हो गई और पता चला कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कहे जाने के बावजूद, नोटिस दिलाए जाने के बावजूद, तवज्जो दिलाए जाने के बावजूद काजी फाइज साहब ने इस पर कोई एक्ट नहीं किया। जबकि दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर्स
نے جو رپورٹنگ کی اس کے اکارڈنگلی جو سچویشن سامنے آئی ہے کہ آج سختی کی گئی تھی، اور جہاں پہ یہ سارا سسٹم کنٹرول ہو رہا تھا وہاں پہ ایک سینئر آفیسر ڈیپیوٹ کیا ہوا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ یہ کوئی غلطی سے بھی یہ لائیو کا بٹن آن نہ ہو جائے، کیونکہ ایک کلک کی دوری پہ ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو وہ سسٹم آن ہو جاتا ہے اور لائیو سٹریمنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پاکستان کے عوام، دنیا بھر کے عوام، دنیا بھر کے وکلا، دنیا بھر کی جو وکلا برادری ہے وہ سب کے سب اس کو سن سکتے تھے، کیونکہ آج ڈپلومیٹس جو ہیں سفارت خانوں میں بھی اس بات کا خصوصی انتظام کیا ہوا تھا کہ سفارت خانے کے ایمبیسیڈرز بھی سننا چاہتے تھے کہ آج عمران خان کیا کہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے اس بنیادی حق کو سے محروم کر دیا گیا، اور اس کی وجہ بنے صرف اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ ہوا کچھ یوں کہ اطہر من اللہ صاحب جب سماعت شروع ہوئی تو جب پتہ چلا کہ چیک کیا گیا کہ لائیو ہیں اور کمرہ عدالت نمبر 1 میں رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ جو بڑی بڑی ٹی وی سکرینز لگی ہوئی ہیں وہاں سے عمران خان صاحب جب لائیو ہو گئے تو اس کے بعد کہا گیا کہ جناب اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہیئرنگ، اور جب یہ کنفرم ہو گیا، تسلی ہو گئی کہ عمران خان صاحب اس وقت سن رہے ہیں ہمیں، تو اس کے بعد جب سٹارٹ ہوا تو اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کی طرف جانے کی کوشش کی، انہوں نے عمران خان صاحب کو ویلکم بھی کیا، ان کو مخاطب کیا تاکہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب یکدم درمیان میں آئے اور انہوں نے بیرسٹر مخدوم علی خان اور اٹارنی جنرل سے مخاطب ہو گئے اور ان کو انگیج کیا، اور اس طریقے سے عمران خان صاحب کی بات کا، عمران خان صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے درمیان جو مکالمہ تھا وہ ادھورا رہ گیا، وہ ہو سکتا ہے پہنچا بھی نہ ہو، تو اس لیے قاضی فائز صاحب نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ ساری سچویشن میں پھر ایک تصویر جو ہے وہ جناب ہو گئی، عمران خان صاحب کی تصویر لیک ہو گئی، اور جب تصویر لیک ہوئی تو پھر کمرہ عدالت میں اچانک ایک کھلبلی مچ گئی، اور کھلبلی مچ جانے کے بعد پھر بہت زیادہ ادھر ادھر خسر پھسر شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ اب اگلی وجہ بتا دوں کہ تصویر عمران خان صاحب کی وائرل ہوئی، اور وہ سوشل میڈیا پہ اس وقت لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں افراد تک پہنچ چکی ہے، اور وہ وائرل ہو چکی ہے پوری دنیا میں۔ اور اس تصویر کے فوری بعد ہوا یہ کہ اس تصویر کے فوری بعد اس کے پوسٹر بن گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے، عمران خان صاحب کے دیوانوں نے، متوالوں نے اس کے پوسٹر بنوا کے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہو گئے، اور اس کے بعد مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، جبکہ اندر تحقیقات ہو رہی ہیں کورٹ روم نمبر 1 میں۔ اب اس کو تحقیقات کا حکم نہ ہی رجسٹرار نے دیا اور نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا، تو پھر وہ تحقیقات کا حکم کس نے دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آج کی جو کورٹ پروسیڈنگز ہیں وہ ساری کی ساری مانیٹر ہو رہی تھیں، اور اس کو کوئی مانیٹر کر رہا تھا، اس کو کوئی کنٹرول کر رہا تھا، اور باہر سے بیٹھا جو شخص ہے وہ کورٹ کو بھی آج کنٹرول کیا ہوا تھا، کنٹرول کے جو سپریم کورٹ کا جو عملہ ہے وہ بھی اس کی دسترس میں تھا، اور وہ باہر سے بیٹھ کے احکامات جاری کر رہا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں پھر تحقیقات ہوئیں، تحقیقات کے بعد ابھی تک تو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ تصویر کس نے بنائی۔ ایک بیچارے لا کلرک ہیں سپریم کورٹ کے ہی، ان کو دھر لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، جبکہ شوکت بسرا صاحب نے کہا کہ یہ تصویر، پہلے کہا انہوں نے کہ میں نے بنوائی ہے، ہم نے بنائی ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہہ کر وہ جب کیمرے کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا۔ تو اسی طریقے سے یہ تصویر کس نے بنائی؟ یقیناً کسی وکیل نے بنائی، اور کیونکہ وکیل کے علاوہ کسی کے پاس کیمرہ نہیں ہوتا، اور یہ جو انہوں نے تصویر بنائی اور وکیل نے بنائی، اور وکیل یقیناً عمران خان صاحب کا کوئی دیوانہ تھا، انہوں نے بنا کے یہ تصویر باہر بھیج دی، اور اس کے بعد یہ تصویر وائرل ہو گئی۔ اب عمران خان صاحب نے دوران سماعت ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کس حالت میں تھے جی؟ عمران خان صاحب نے اپنی سائٹ پہ جب ان سے مخاطب ہوئے اپنے کمرے میں جہاں بیٹھے تھے اڈیالہ جیل میں، جہاں پہ یہ سارا سسٹم کیا تھا، وہاں پہ عمران خان صاحب حشاش بشاش نظر آئے، اور انہوں نے جو دیکھا گیا، انہوں نے اپنی، پہلے تھوڑا سا اندھیرا تھا ان کے چہرے پہ، پھر انہوں نے کچھ کہا اپنے ساتھ والے بیٹھے سٹاف سے، انہوں نے پھر دوبارہ اٹھے، پھر ٹی وی، پھر لائٹ آن کی گئی، جب لائٹ آن ہو گئی، روشنی ٹھیک ہو گئی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب پوری سماعت انہوں نے سنی، اور جب یہ بات کہی گئی خاص طور پہ کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشن کروانے پہ، تو تمام کے تمام ججز متفق تھے، 7 کے 7 ججز۔ وہ پہلی ہیئرنگ جب
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली तोड़ी गई, ये उस वक्त की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त तो ये सारे के सारे मुत्तफिक थे, लिहाजा उसमें तो कोई एतराज़ नहीं हो सकता। तब ये हुआ तो इमरान खान साहब बड़े खुश हुए और इमरान खान साहब हंसे भी, मुस्कुराए भी, कहका भी लगाया। और फिर कहका एक और मौके पे भी लगाया इमरान खान साहब ने, और वो था जब चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि अब हम समाअत मुलतवी करने लगे हैं, तो हम बेंच की अवेलेबिलिटी देखेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो तो अवेलेबल होंगे, वो तो अडयाला जेल में ही हैं, उनकी अवेलेबिलिटी का कोई मसला नहीं, क्योंकि वो कैद हैं, वो उस वक्त तक कैद ही रहेंगे। तो उस पर इमरान खान साहब ने काफ़ी कहका लगाया और वो खुश हुए और वो मसरूर थे और मुतमईन थे। इसके साथ साथ वो अंगड़ाइयाँ शगड़ाइयाँ भी लेते रहे और यूं भी करते रहे, सब कुछ करते रहे वो, और रिलैक्स मूड में वो मौजूद रहे और पूरी की पूरी हियरिंग उन्होंने बड़े इत्मीनान से और बड़े ही गौर के साथ सुनी। और इसके साथ साथ जी एक और भी इस पे हुआ सिर्फ ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फिर एक और काम किया है और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अटॉर्नी जनरल को ये भी कहा कि जनाब आपकी प्रॉक्सीज जो हैं, एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सीज, हुकूमत की प्रॉक्सीज इस वक्त हमें धमका रही हैं। फैसल वाडा साहब ने जो कल कहा था कि हम हमारी पकड़ियां उछालेंगे तो हम फुटबॉल की तरह उछालेंगे, तो इस पे जस्टिस मंदोखेल ने भी कहा कि जनाब जो हुकूमती सेनेटर है, हुकूमती बेंचों से ये आवाज़ें आ रही हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब इस सारे मामले में बिल्कुल खामोश रहे और उनको सांप सूंघा हुआ था। उन्होंने किसी किस्म का रद्द अमल का इजहार नहीं किया और ना ही इस पर एहतजाज किया और ना ही इस पर कोई सख्त बात की, बल्कि नरम बात भी नहीं की। तो लिहाजा काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, आज ये पता चला कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो भी अंडर प्रेशर हैं, और वो भी या तो अंडर प्रेशर हैं या उनसे मिले हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी मिले हुए हैं, हुकूमत से भी मिले हुए हैं और उन ताकतों से मिले हुए हैं, उन मुखालफिन से, इमरान खान साहब के उन मुखालफिन से मिले हुए हैं जो इमरान खान साहब को क्रश करना चाह रहे हैं, जो पीटीआई को डिमोलिश करना चाह रहे हैं। लिहाजा ये बात तो अब कैटेगरी की आ गई, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब आज एक्सपोज हो गए और उन्होंने अपने ही असूलों को तोड़ा, अपने ही फैसलों को तोड़ा, अपनी ही कही हुई बातों की नफी की और अपनी ही कही हुई बातों से वो इनकारी हुए, और सिर्फ इमरान खान साहब के वजह से, और इमरान खान साहब के मुखालफिन आज हमने इकट्ठे देखे। बहरहाल ये सिचुएशन है, लेकिन तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा दिया है और उस तस्वीर ने और इमरान खान साहब के मुखालफिन का जीना हराम कर दिया है। दौड़ें लगी हुई थी, कभी पुलिस की दौड़ें, कभी उनकी दौड़ें, कभी इनकी दौड़ें, हर तरफ एक हंगामा ही हंगामा था और इमरान खान साहब इत्मीनान से बैठे थे, मुक़य्यद थे, सजा ले हासिल कर चुके थे, जेल में थे, तो उनको कोई फिक्र लाहक नहीं थी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।